Okay, thank you, student. Thank you for preparing your time to participate in our English class today. Okay, before we start, let us pray first. Okay. Okay, we pray together. Pray start. Finish. Okay. Now I will check your absence, your attendance here. And then don't forget to fill the form of the attendance at the last time of our classroom. So, okay, there is hello, Gilad, hello, Arisa, hello, Rizky, nice to see you. And then there's Keisha too. Okay. Okay, now I will open share screen dulu ya. Oke, lihat. Nih. Kenapa Mem bilang kalian harus being proud of yourself? Because bangga terhadap diri sendiri itu bukan kesombongan, bukan, tapi memotivasi diri sendiri untuk lebih menjadi orang yang lebih positif, menjadi orang yang lebih maju dalam mencapai cita-citanya di masa depan. Jadi dia harus menjadi orang yang benar-benar proud, meskipun dia dapat nilai rendah, itu bagian dari proses, paham? It's part of the process to be a success man. Contohnya kita, okay, like now, ini Mariah Carey. Kalian, do you know who is Mariah Carey? Singer in USA, salah satu diva in USA. And she said, dia berkata seperti ini, you really have to look inside yourself and find your own inner strength and say, I'm proud of what I am and who I am, and I'm just going to be myself. Okay, I'm just going to be myself. Pembelajaran kita hari ini itu mengenai nih tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat saat mengidentifikasikan diri lo. Dirimu kamu identifikasi dan orang di sekitarmu dengan kalimat yang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan penggunaannya. Ya, dan juga siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat saat membandingkan seseorang menggunakan comparative adjective. Oke, sebelum kita lanjut, Mem akan mau menampilkan my boyfriends, kekasihnya Mem. Oke. Cakep ya. Ini nih, dia tinggal percaya. Kenapa Mem kan dia tinggal percaya diri. Dia punya inner beauty. Oke, what do you think about this man? Mengenai cowok ini, what does he look like? Handsome. Hah? Handsome. Yeah. Handsome. And then, okay, dia handsome ya. And then, is he a tall man? Dia tinggi nggak menurut kalian? Tinggi. Iya. Tinggi ya. Tinggi. Kulit putih. White apa? White skin. Putih. English. White skin. Okay, good. Jadi kita bagaimana cara menggambarkan penampilan seseorang, ini adalah vocabulary yang akan kita gunakan. Okay. Blonde hair. Okay, thank you. Give applause. Okay, according to the flashcard that we read before, okay, kita mau mengisi tabel, sebuah tabel terkait dengan tadi yang sudah kita baca ya. Nah, kalian bisa join, klik di situ, kalian masuk. Nah, kalian bisa masuk ke situ, mengedit, masuk ke dalam situ, kalian bisa tulis sendiri. Nanti we can learn more about how to do our activities next. So jadi jadi kita bisa kelihatan ya. Ya sudah klik aja situ. Udah bisa Mem, tapi gimana nih cara tulisnya Mem? Ketik aja seperti biasa. Oke, nanti Mem sekarang we are going to
activity 5. Okay. In activity 5, we will watch the video about how to describe people appearance. Yeah. Energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. Okay, it's finished now. Okay, we continue to the next of our apa? Our next activities. I will close this one first, and then we are going to the 6 activities. The 6 activities about describe yourself. Nah, jadi kalian bisa ucapkan sini ya. Oke, siapa yang memperkenalkan dirinya berdasarkan contoh yang sudah Mem kasih di sini. Hello, my name is Dino. Oke, any of you want to? Gampang aja. Saya, Mem, saya. Saya, Mem. Oke. Bentar ya. Silakan. Keisha, do you want to describe Yes. yourself? Oke, Yes. silakan Keisha. Hello, my name is Keisha. I am 11 years old. I have black, small eyes, and I thin nose. Okay. Good. And I Okay. Thank you, Keisha. Now we are going to the activity 7. Okay. Kalian sekarang choose one of your family or friend and then describe him or her according to the question below. Kalian coba menggambarkan salah satu dari teman kalian or your family, one of your family, berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Saya, Mem. Oke, silakan ya. She is my friend. She is a good person. She is a black eyes and small nose. She is and long hair. Oke. She is short and fat. Okay, good. Thank you, Keisha. Want to try? Thank you. I do really appreciate it. Okay. Okay, now we are going to the 8 activities. Kita masuk ke aktivitas yang ke-8. Describe people use comparative and superlative degree. Nah, kita masuk ke worksheet, the first worksheet. Okay. Siapa who wants to? Okay, we read together dulu ya nanti ini ya. I will choose this one. Okay, can you see it now? Who wants to try to read it? Okay, membacakan ya. Hey, I am Andy. I am 10 years old. I like sport, but I love eating too. After school, I often go to the fast food bar. Oke, katanya dia ini suka ya makan makanan yang junk food ya, kayaknya makanan yang cepat saji. Oke, next. Jadi, we go to the questions according to the text. Okay, I will scroll to the up. Okay, who is the youngest? According to the text, who is the youngest? Hah? Yang paling muda tadi siapa? Who is the youngest? Angelica. Yes. Angelica is 8 years old. Okay. Who is the oldest? Who is the oldest? Susie. Susie. Now we are going. Ini tadi kan activity part 8A. Ada worksheet 8A, ada worksheet 8B. Ya, kita cek sekarang activity 8B. Oke, kita let me check it. Ya, di sini dia di atas kemarin memang kelupaan. I'm almost forgot about this activity. About this activity, I need a volunteer to do this activity. Memang membutuhkan seorang yang mau mencoba melakukan do these activities. Who wants to do these activities? Number 1. Okay, I will help you to Okay. Di situ dia berkata hair is light and darker than charcoal. Katanya rambutnya lebih lurus
dan lebih hitam daripada Paco. Where is Paco? Yes. Kira-kira siapa yang rambutnya katanya? Rambutnya siapa? Neus hair. Neus hair. Okay. Ya, Neus hair. Neus hair. Ya. Neus hair is straighter and darker than Paco. Okay. In the 1980s, okay, in this you make a mind map. Okay. Ini seperti biasa, mind map ini adalah rumusan dari apa yang kita pikirkan. Ya, rumusan dari apa yang kita pikirkan. Contohnya, siapa yang mau kamu describe? Contohnya kamu bisa disebutkan di sini, my father. My father. Di atasnya kan tulis my father. Nah, appearance-nya apa? Appearance itu penampilannya seperti apa? Bilang aja appearance-nya tall. Coba kalian bisa buat tall, bisa juga. Kalau karakteristiknya bagaimana? Oh, my father is a energetic person. Energik. Nah, bisa kalian tulis energik. Kan kasih kalian waktu 5 menit. Ada yang mau mencoba mengerjakan mind mapping, atau ada yang sudah selesai mengerjakannya, boleh di show up. Just show it in your camera. Boleh? Oke, good. Ternyata dia juga sudah buat bagiannya. Oh, dia bentuknya seperti itu ya. Oke, ada yang bentuk bulat-bulatnya, ada yang bentuk kotaknya. Oke, good. Nah, in activity 10, make your own descriptive text about people around you. Jadi kalian sekarang membuat sebuah descriptive text mengenai about people around you. Oke, Jackie, can you read it, Jackie? Okay. Anton is my classmate. He is quite good looking. He is nice person. He likes to play badminton. His favorite food is fried noodles. Yeah. Okay, good. Thank you. Give applause for Jackie. Thank you, class. Thank you, my students. Thank you for your participating in our English classroom today. Oke, sebelum ma'am akan mereview apa sih yang kita pelajari hari ini? What is yang bagian apa yang sudah kita pelajari hari ini, ma'am? Oke, let me share. Oke, ya. Di sini kita sedang mempelajari tentang descriptive text. Sama, ada aturan mainnya cara membuat descriptive text. Pertama, poin utamanya itu kita harus paham. Ada aturan mainnya dalam membuat descriptive text. There is generic structure of descriptive text. Oke, selanjutnya ada katanya use action verb. Use action verb itu maksudnya dia menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja yang aktif. Contohnya, he like play badminton. Bermain badminton. Dia suka bermain badminton. Ada swim. Itu bagian dari kata kerja. Nah, ada tadi di situ ada mempelajari tentang komparatif. Ada yang superlatif. Komparatif itu apa sih, Mas? Komparatif adjective ini katanya yang menggunakan kata lebih. Lebih larger, lebih besar, smaller, lebih kecil. Dan ternyata ada juga yang superlatif. Nah, itu menyatakan superlatif yang katanya oldest. Who is the oldest? Siapa yang lebih tua? Who is the youngest? Pakai EST, yeah, us menyatakan paling. Youngest, oldest. Ya kan? Itu menyatakan paling. Itulah semua kegiatan kita satu hari ini terkait mengenai how to describe people. Nah, ini nanti tugas kalian nanti dibuat lagi ya. Write a descriptive text of people with your friend yang tadi itu sudah dibacakan oleh Zaki dan juga dibacakan oleh Gilat. Oke. Before we leave our classroom, next. Okay, before we leave our class, pray, start, pray, finish. Okay, thank you, student. Makasih ya. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.